बंगाल के हर जगह पर शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की पूजा होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महिषासुर का वध करने के लिए ही मां दुर्गा ने देवी रूप धारण किया था। आज भी बंगाल में मां दुर्गा के स्वरूप में नारी शक्ति की झलक देखने को मिलती है। ऐसी ही एक अद्भुत कहानी है नदिया जिले के कृष्ण नगर की वीरती के बख्शीपाड़ा इलाके की रहने वाली रेबा पाल की। 80 साल के बुढ़ापे में भी वह अपनी पेंटिंग बनाकर भरण पोषण करती हैं। उन्होंने यह तालीम अपने पति से सीखी। रेबा पाल बुढ़ापे की इस ढलती उम्र में अपने आंखों की रोशनी कम हो जाने के बावजूद उनकी कला की खूबसूरती हार मानने को तैयार नहीं और दुर्गा पूजा से पहले इस वृद्ध कलाकार को जहां एक और अपने कला को बंगाल के हर कोने तक पहुंचाने का मौका मिलता है, वहीं अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का एक सुनहरा अवसर भी मिलता है। रेबा पाल के हाथों की जादूगरी को देखकर अच्छे कलाकार भी दंग रह जाते हैं, लेकिन इस वर्ष विभिन्न कारणों से उन्हें पहले की तरह ऑर्डर नहीं मिले। इस कारण वह काफी दुखी हैं। वह दुखी मन से ममता बनर्जी से गुहार लगाते हुए कहती हैं कि यदि ममता मई मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें कोई सहायता मिल गई तो वह उम्र के इस ढलान में भी कल को जहां एक और जिंदा रखने में सफल होंगी, वहीं आर्थिक रूप से वह खुद और अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाने में भी सफल होगी। এবার কি সেরকম ভাবে অর্ডার পেয়েছো কিছু? না, অর্ডার সেরকম পাইনি। একটা পেয়েছি এই কৃষ্ণনগর মল্লিকপাড়া থেকে, আর একটা পেয়েছি এই কলকাতা থেকে, আর সারদা মায়ের আশ্রম থেকে এসেছিল, ওরা ছবি তুলেছে আর আমার দু এক পিস পট নিয়ে গেছে। এবার কি পটচিত্র সেরকম আঁকছো বা সেরকম ভাবে কি কোনো অর্ডার ধরেছো? না, তারপরে শিলিগুড়ি থেকে এসেছিল, শিলিগুড়ি থেকেও এসে ওরা মানে এক পিস নিয়ে গিয়েছে, আবার অর্ডার ওই মানে ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছে। এবার সেরকম ভাবে বরাত পাওনি? না, এবার সেরকম ভাবে পাইনি। কোথাও গিয়ে কি মনে হচ্ছে যে একদিকে যে কলকাতা আরজিকর নিয়ে যে ঘটনা ঘটে গেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে পুজোর কোনো মনে হচ্ছে এইটাই তো মনে হচ্ছে যে এই ঘটে গিয়েছে, ওই ঘটনার জন্যই আমার এবার সেরকম কিছুই হচ্ছে না। কি চাইছো? চাইছি আমি আর যা চাইবো আমি কি তাই পাবো বলো? আমার কি সে আশা করলে ওকে হবে? ভগবান যেটুকুনি করবে সেইটা নিয়েই আমাকে চলতে হবে। মানুষের তো জোর হাত নেই, কাউরির জোর করে হাত আছে বলো? এবার সেরকম ভাবে অর্ডার না পাওয়ায় কি অখুশি? অনেকটাই অখুশি হয়েও আমি কিছু করতে পারবো না। আমি যদি অখুশি হই তাও আমি কিচ্ছু করতে পারবো না, আমাকে এরমই থাকতে হবে। এই কাজের জন্য কি কি প্রাইজ পেয়েছো বা কোথায় কোথায় কি পেয়েছো? এখানে যে প্রথম পেয়েছি ডিডি নম্বর 1, তারপরে পেয়েছি তোমার এশিয়ান পেন, তারপরে পেয়েছি কালীঘাট, আর এইখানে পাবলিক লাইব্রেরি মাঠ, পৌরসভা, আমাদের কৃষ্ণনগরের পৌরসভা, তারপরে তোমার পাবলিক লাইব্রেরি মাঠে 2-3বার গিয়ে পেয়েছি, 3বার। কতটা খুশি? এটাতে খুশি ছিলাম, আনন্দই ছিলাম আমার। আবার হ্যাঁ, ইয়ে আছে জওহরলাল নেহরুর ওই ইয়েতে কম্পিউটার সেন্টার থেকেও পেয়েছি 2বার। এবারে কাজ না থাকায় কি অনেকটাই অখুশি? কাজটা না হলেই তো, কাজ না থাকলেই তো আমার আমি তো বেশি কাজ করি না, এখন আর পারি না, অল্প কাজ করি, তাও বেশ আমার আনন্দই হয়। কাজটা পেলে, কাজটা হলে 2-একটা খুব আনন্দ হয়, কিন্তু সেটা তোমার কোনো উপায় নেই, আমার তো কোনো হাত নেই। এবার কি অর্ডার খুবই কম? খুবই কম, না হওয়ার মধ্যে। আপনার নাম? আমার নাম রেবা পাল।